আজ বৃহস্পতিবার, পয়লা মাঘ, অর্থাৎ মাঘ মাসের প্রথম দিন। তাই এই বৃহস্পতিবার দিনটি কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। আজ তাই লক্ষ্মীবারের এই বিশেষ দিনে আমাদের এই ভিডিওতে দেওয়া আদিলক্ষ্মীর এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করেই আপনিও আপনার দুর্ভাগ্যের দিনগুলিকে বিদায় জানিয়ে সৌভাগ্যের দিনগুলিকে চিরস্থায়ী করুন। একই সঙ্গে অর্থ ও অন্নের অভাব দূর করুন খুব তাড়াতাড়ি। নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমাদের চ্যানেলে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই। মা আদিলক্ষ্মী, যিনি হলেন মা লক্ষ্মীর আদিরূপ, যিনি আদ্যালক্ষ্মী নামেও পরিচিত। সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করা হয় এই আদিলক্ষ্মী হলেন মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্রী, এবং বিশ্বাস করা হয় ভগবান বিষ্ণু এই আদিলক্ষ্মীর সাথেই সৃষ্টিকে পালন করে থাকেন, এবং এই আদিলক্ষ্মীর মন্ত্র জপে বা শ্রবণে আদিলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করলে তাঁর ভক্তরা অতুল সম্পদের অধিকারী হন। শুধু সম্পদ নয় বন্ধু, ধন, মান, যশ, সুসন্তান সবই লাভ হয় এই আদিলক্ষ্মীর আশীর্বাদে। একই সঙ্গে অর্থ ও অন্নের কোনো অভাব থাকে না, পরিবার সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে পাঠ করব আদিলক্ষ্মীর এক শক্তিশালী মন্ত্র, যে মন্ত্রটি দিনের যে কোনো সময় অথবা সন্ধেবেলা মাত্র 108 বার শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করুন, এবং আদিলক্ষ্মীকে প্রসন্ন করেই সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি ভরিয়ে তুলুন খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে বন্ধু, সময় নষ্ট না করে আমরা এবার পাঠ করছি আদিলক্ষ্মীর সেই শক্তিশালী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম শ্রীম হ্রিম শ্রীম আদিলক্ষ্মী নমঃ নমঃ। 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 ওম শ্রীম হ্রিম শ্রীম আদিলক্ষ্মী নমঃ নমঃ।
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। 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 ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं आदिलक्ष्मै नमः।